अल-यमीन गंडापुर के नाजेबा रिमार्क्स पर फैसल वावड़ा बरहम, सेनेट में जारहाना अंदाज। ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? आज आपने मरियम नवाज के खिलाफ बात की है, कल आप हमारी माँ बहनों के खिलाफ बात करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। फैसल वावड़ा का अल-यमीन गंडापुर को पंजाब और सिंध आने का चैलेंज। आप आए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान मिस्टर गंडापुर को मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। तहरीक इंसाफ ने पहले कहा नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, फिर इसी नैब तरमीम से फायदा भी उठाया। अरशद शरीफ केस में मुराद सईद, जनरल फैज सिब्बानी पीटीआई को कैसे पता था ये होने वाला है? आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वावड़ा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। फलकनाथ चित्राली ने फैसल वावड़ा को गाली दे दी। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। इदारों और हुकूमत की कमजोरी है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं। ये वान है, कोठा नहीं। सार्जेंट को बुलाकर फलकनाथ चित्राली को बाहर निकालें। सेनेटर फैसल वावड़ा। हुकूमती सेनेटर्स का फलकनाथ चित्राली से माफी मंगवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलकनाथ की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। बैरिस्टर गौहर खान थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में भरी पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया। 9 सितंबर का सानिया तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। कल निकापोश ऐवान में दाखिल हुए। आज मुल्क की जमहूरियत का स्याह दिन तस्लीम किया जाएगा। मैं कल खुद गिरफ्तारी देने असम्बली से बाहर आया था। क्या जलसा शादी हाल में था कि 7 बजे ख़त्म कर देते? कौन सी दुनिया में ऐसा होता है कि जलसा लेट हो जाए तो मुकदमात दर्ज किए जाएं? जुडिशल पैकेज की शदीद मुखालफत करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नजरिए नहीं नवाजने के लिए दी जाएगी। हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा का भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एमएनएस के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन का थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबू अल हसन जुल्करनैन ने शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। एटीसी जज अबू अल हसन जुल्करनैन के रिमार्क्स। पुरअमन इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले। थाना संजानी में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना सीटीडी में भी अलग मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मजमूई तौर पर पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर को हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोता के खिलाफ भी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद से इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम, अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की तमाम फुटेज स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े में खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े के तमाम वीडियोस मांगी हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादी का ऐवान से खिताब।
جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ایکشن لینا ہے. ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا. میں نے سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی، 5 نمبر کی، مین انٹرنس کی، مین گیٹ کی، اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے. میں FIR کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے. پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی، MQM، JUI اور دیگر جماعتوں کی مذمت. قومی اسمبلی کے اجلاس میں PTI رہنماؤں کی گرفتاریوں پر حکومت اور اپوزیشن میں گرما گرمی. 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا. کل پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا. آرٹیکل 6 لگنا ہے تو اس پر لگائیں جس نے پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا. یہ حملہ ہم پر نہیں، اسپیکر اور وزیر اعظم پر ہے. میرا مقدمہ بانی PTI کا نہیں، جمہوریت کا ہے. مجھے 7 بار گرفتار کیا گیا. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اختلافات اپنی جگہ لیکن انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. PTI رہنما علی محمد خان کا خطاب. صوبے کا چیف منسٹر فیڈریشن کو للکار رہا ہے. 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی PTI کو. آج دوسرا دن ہے، 13 دن رہ گئے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے کہ وہ آئے لشکر لے کے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہے. یہ کہاں کا آئین ہے؟ یہ آئین کی بات کر رہے ہیں. یہ کہاں کا آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی؟ بیسیکلی یہ پولیٹیکل DNA کا ڈیفیکٹ ہے. جب آپ لانچ جو ہے فوج کے ذریعے ہوئے ہوں تو پھر آپ بار بار اپنے اوریجنز کی طرف جاتے ہیں. 2 دن گزر گئے، 13 دن رہ گئے. لشکر کا انتظار ہے. اٹک پل پر گنڈا پور کے لشکر کا انتظار ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا گنڈا پور کے الٹیمیٹم پر طنز. جلسے میں پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا. کل جو کچھ ہوا قانون کے مطابق ہوا. صبح وفاق پر حملہ کرے گا تو رد عمل آئے گا. جلسوں میں عوام اکٹھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملکی سالمیت پر حملہ کریں. جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ قابل قبول نہیں. اندر سے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فوج سے بات کرنی ہے. کیا پاکستان کا وجود ایک شخص سے جوڑنا درست ہے؟ ان کے سیاسی DNA کا ڈیفیکٹ ہے. منافقت کی حد ہے. جب ضرورت پڑتی ہے بیان بدل لیتے ہیں. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. اپوزیشن کا شدید شور شرابہ. علی محمد خان اور وزیر دفاع کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. یہ سیاست ہے، ڈرامے بازی نہیں چلے گی. خواجہ آصف. تحریک انصاف نے نفرت کے بیج بوئے. نام نہاد وزیر اعلیٰ نے جلسے میں نازیبا زبان استعمال کی. اداروں، خواتین اور صحافیوں کو برا بھلا کہا گیا. یہ ناکام جلسے کا غصہ اپنے لوگوں پر نکالتے ہیں. خیبر پختونخوا میں روز دھماکے ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کو صوبے میں امن و امان کی کوئی فکر نہیں. ماضی میں پروڈکشن آرڈر کی ہدایت وزیر اعظم ہاؤس سے آتی تھی. PTI دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. مریم نواز کی ایک کیس میں ضمانت کے بعد گرفتاری ہوئی. فریال تالپور کو چاند رات کو ہسپتال سے جیل بھیجا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال.